मराकुटा स्थित ओडिशा मेटालिक कंपनी विरुद्ध रे पुणी एकत्रित होई जिलापाल कार्यालय पहुंचिले स्थानीय मराकुटा चमेरा इब एवं पंडरी पथर अंचलवासी। इब नदी बेआईन जल उठाण बेआईन जमी अधिग्रहण जल प्रदूषण समाधान को नहीं जिलापाल द्वारस्थ होइछंती लोके। ओडिशा मेटालिक कंपनी विरुद्ध रे किछि दिन पूर्व स्थानीय अंचलवासी आंदोलन करथिले। प्रशासन प्रतिश्रुति देवा परे मध्य कोनोसी पदक्षेप ग्रहण करा जाई नथिला। ग्रामवासी जो स्थान कंपनी बेआईन जल उठाउथिला सेही स्थान को जगी मध्य रहिथिले। तथापि कंपनी पाखरे जल जोगाण हेउछि, हेले कंपनी पाखरे एप्रिल मासरू जून मास पर्यंत कोनोसी अनुमति नाही। तथापि जल उठाण जारी रहिछि। ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଦୂଷିତ ବର୍ଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇବ୍ ନଦୀରେ ଛାଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ 11 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ କମ୍ପାନୀର ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାବିପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।